मैंने ओम सुनाम आम रेडी हो स्कूल पे खाऊची हमर उपमा महांती सारे पूजा करचंती मामने जाइए गाधे पे ड्रेस पिंचे बे देखंतु महांती सार को पूजा करचंती साई बाबा को देखंतु मो बापा केते भले के साई बाबू के सजाई चंदी आउ मामी रेडी होची हाय सिमन गुड मॉर्निंग आउ देखे महांती सर पूजा करते एबे हाउ रखुची बाय बाय। हाय संग माने कौन करछंती आपनकर काम सरीबनी मोर तो काम सरी जाइए मोर बहुत काम आज टिके थिला बाबू तो सकाल सकाल ब्लॉग टे आरंभ कर देथिला आ बाबूर ब्लॉग टी आज जेहेतु शुणी आपन केमती लगी मत कहे से छुआ लोक तार तार तो मन मन तार गुलगुलिया गपुची आउ मो सांग मैंने वाशिंग मशीन लगी पागटा बहुत खराब सांग मैंने आउ रोसई करी आपणकर कौन आज रोसई सकाଳେ होता प्लीज कमेंट कर कहे मोर आज चूड़ा सॉरी उपमा कर देती कहीं बाबू मामुनी आज शनिवार जेहेतु 2टा बेले आसबे मु उपमा कर देती से मैंने खाई जाइए खाली स्नाक्स नहीं लंच नहीं आसबे 2टा बेले 1:30 गोटे छुट्टी हुए सांग मैंने किंतु जो भ्यान समस्त छाड़ी छाड़ी ए स्टपेज को आम स्टपेज को आसला बेलू हो 1:30 नखरामी तो जानी 2टा हो सांग मैंने खाइला बेलू से 2टा 1:40-45 2टा आ सांग मैंने मुझे जाऊँगी रोसई करी रोसई आज भावुची लाउ थिला ना ताकू डालमा करी लाउ डालमा करी भात डालमा आ गोटे कौन भजा फजा करदेवी आ शनिवार हेले भी आम तो सब परिवा पर आपण मैंने जानी सब आम परिवा पर खाइया सांग मैंने एमती आपण मैंने आज कौन रोसई कर सांग मैंने प्लीज मत कहे आज पूरा मुंडा भल लगे सफा कर सांग मैंने बढ़िया लगे मो चुट्टी बढ़ू ना टिके अच्छे कौन बढ़िया के जानी टे ड्राए मारदेल हम सांग मैंने कहीं सुखु नहीं खरा ना ना मारिनी मारदेवी ड्राए टी मारदे सुखी आज जाऊँगी रोसई फटाफट कर दे तापर आपण मान सागर कथा आज गोटे नुआ ड्रेस पिंधि सांग मैंने बहुत दिन ठारू मत ओनर घर गिफ्ट करते 4टा ड्रेस मुझे फास्ट ब्लॉगिंग आरंभ करी 10-15 दिन पर मत गिफ्ट करते आपन को देखी से कि पिंधि नी कहीं पिंधि आपर एवं स्टार्ट कर सब पिंधिया पिंधिदेवा कौन हम रही ठीक है सांग मैंने मुझे जाऊँगी फटाफट रोसई करे तापर आपण मान सारे कथा हेबी सांग मैंने मोर आज बहुत कम से आपन सर कथबार्ता हो पारनी वाशिंग मशीन ये देखो सामने लगे वर्षा उठाऊँ ना गोटे थर सुखे आसला आ गोटे थर हूँ बहुत कपड़ा थिला आज बेडसीट फेडसीट सब चेंज करदेली होगा 8-10 दिन भल लगे नहीं बेडसीट चेंज कर देखो आठी मोरा गुलगुलिया बही भल बास्ता हो तार बसी बसी था रोसई भी सैला सांग मैंने रोसई सरीगला फटाफट आज भात बसई खाली भातटा एबे भी सीटी मार भात बसई भात ये देखो नाउ डालमा पुअर क्षीर थुआ सांग मैंने आउ भेंडी आलू भजा भात डालमा भजा लेंबू लुण चकटा तो जानते आमर प्रधान खाद्य सब सरीगला सांग मैंने एबे 11:30 मु जाऊँगी फटाफट घरटा झाड़ू करदेवी बास सरला बालकुनीटा झाड़ू करदे घरटा खाली झाड़ू करदेला सरला तापर आपन साथ कथा है सांग मैंने मोर सब काम पूरा फिनिश होती बालकुनी छिड़ा टे हाल्का पवन माने पवन तो हूँ माने खरा भल लगुच चुटीटा मोर सुखीनी सांग मैंने
ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ନା ଚୁଟି ଏମିତି ଛାଡ଼ିକିଲେ ମୋତେ ଛୋଟ ଚୁଟି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି ମାନେ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଟି ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ଯେମିତି ଗରମ ମାନେ ମୋର ଚିଚିଡ଼ା ଲାଗିଯିବ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଓଦା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଏଇଠି ପବନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୁଏ ପାଗଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ହାଲକା ଖରା ଖରା ନାହିଁ ଛାଇ ଛାଇ ପୁରା ମୋର ଫୁଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁର୍ମି ଫୁଲଟା ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ ଏଠି ଛୋଟ ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 2-3ଟା ଲେଖା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଏବେ ପିଲା ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆସିବେ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବି ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲି ନା ବହୁତ କପଡ଼ା ଆଜି ଥିଲା ବେଡସିଟ୍ ସୋଫା କଭର ତକିଆ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଗାଧୁଆ ଡ୍ରେସ୍ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଯେତିକ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ବ୍ଲାକ୍ର ସବୁ ସେଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଆଜି ସଫା କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ପାଗଟା ଖରାପ ରହୁଛି ନା ଟିକେ ଖରାଳିଆ ଦେଉଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ ଖାଇବା ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ଏକା ଏକା ବସିଯାଇଛି ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମହାନ୍ତି ସାର୍ ସାଡ଼େ ଖାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଏକା ଏକା ବସି ଖାଇବି ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରୁଛ ଏଇଟା ବାସି ଜୁନ ହେଲାଣି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲି ଆଉ କାହା ସହିତ କରିବି ଟିକେ କରିଦେଲି ମଜାମସ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଗପି ସାରେ ଖାଇବି ଆଉ ଆଜି ହେଇଛି ରୋଷେଇରେ ଲାଉ ଡାଲମା ତାପରେ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଚକଟା ଆଉ ସେଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ତାପରେ ଖାଉଛ ସେ ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚକଟି ନା ବଢିଆ ଲାଗେ ଭଲ ହେଇଛି ଡାଲମା ଭଲ ହେଇଛି ବାବୁ ଆମର ଭିଡିଓ କରିଦେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ବି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଡାକୁଛି କଣ କହିବି ସେ ବହୁତ ମାନେ କଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଖୁସି ତାର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଯିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେଉ ଆଜି ଶନିବାର ଏବେ ଖାଇବା ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଯିବେ ଚାଲିବ ଗପ ଯେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କଣ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଗପ ମାନେ ସେତେ ମାନେ 2ଟା ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ 2ଟା ଆଗ ଯିବେ ଆଗ ସେଠି ଟେକି ଦେବେ କଣ ଆଜି ହେଇଛି କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତାପରେ ଗପ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନନଷ୍ଟପ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବୁ ଏକା ଗପୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଛୁଆ ଗପନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆପଣ ତ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବି କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବି ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି ଫଟାଫଟ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନଟଖଟି ଦେଖିବେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମୁଁ ସିଏ ତ ଅଫିସ ପଳେଇଲେଣି ଆମର 2 ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲି ଆସିଲେଣି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ବସିକିରି ଖିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ଟିଭି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଭି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯାଏ ଆକୁ ନ ଖୁଆଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଖାଇବନି ଖୁଆଇଦେବି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଖୁଆଇଦେବି ତାକୁ ଜଣକୁ ସାଇଲେ ତ ଖୁଆଇଦେବି ପୁଣି କେମିତି କରିବି ମୋର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଜି ହଁ ଇଜି ସେ ଗୋଟେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖୁନ ଲଙ୍କା ଚକଟା ହେଇ ଖିଆ ହଉଛି ଲାଇଟିଂଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଅନ୍ଧାରିଆ କରିଦଉଛି ନା
ପଲାଉଛି ମଜା କର ତୋର ଚକଟାରେ ଦିନ ଯାଉ ସେ ଚକଉଠୁଥିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବ ସିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଟିକି ମତେ ଭାରି ଗରମ ରହିଲା ଓହୋ ଶୀଘ୍ର ଖାଅ ବି ଦେଖ ନା ଶୀଘ୍ର ଖାଅ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଆଣିବି ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ନହେଲେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ହବ ଏ ଟାଇମରେ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ଖୁଆଇ ଦିଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଉଠି ଯାଇଛି ଟିକେ ବସିଛି ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି ହେଲାଣି 4:15 ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବୁ ମାମୁନି ଆସି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ସେମାନେ 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଶୋଇଛି ଝିଅ ତାର ସେଠି ଶୋଇଛି ଯାଉଛି ଘର ଫର ଓଳେଇବି ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ବଟାବଟି କରିବି ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ ଅଛି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ବି ଆଣିବି ଶୋଇକି ଉଠିଛି ନା ଆମ ତଣ୍ଟିଟା ପୁରା ବସିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଭଲ କି ଧୋଇ ଦେଇଛି ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଲାଣି ବର୍ଷା ତ ଉଠଉଛି ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଫଟାଫଟ ନେଇ ଆସେ ଉପରୁ ତାପରେ ଘର ଫର ଓଳେଇବି ନିଦଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଫଟକିନା କାହିଁ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗଲା ନାଇଁ ଆଉ ଶୋଇବିନି ଥରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟାଫଟ ବାବୁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଯାଇକି କାମ ସବୁ ସାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଉଠିକିରି ଛାତ ଉପରେ ନେଇ ଆସିଲି କପଡ଼ା ନହେଲେ ଓଦା ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପକଉଛି ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଝିପଝିପି ପକଉଛି ସେଇଥିରେ ଓଦା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ନେଇ ଆସିକି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ମାଟିର ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେନି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ମାଟିର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି କେହି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆଟା ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିକିରି ଘର ଫର ସବୁ ଓଳାଓଳି ସାରି ଛାତ ଉପରୁ କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନି ଯିବି ଫୋଲ୍ଡ କରିବି ତାପରେ ଇଏ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଚକୁଳି ପାଇଁ ବାଟି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସରି ବିରି ଚାଉଳ ପକାଇଥିଲି ତାକୁ ବାଟିକି ରଖିଲି ଏତିକି କାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଡାକେ ତାପରେ କପଡ଼ାଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ମାଟିର ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ଶୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କବାଟ ଦେଇଥିଲି ଝିଅ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବି ଶୋଇଛି ଚାଲ ଶୋଇବ ଏଠି କପଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଏ କପଡ଼ାଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବି ଏଠି କପଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ରଖିଛି ସବୁ କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଏ ପୁଅ ତାର କେମିତି ଶୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉଠିଲେ ଚାଲିବ ଆଉ ଆଣ ବାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ସାଙ୍ଗମାନେ କପଡ଼ାଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଏ ତାପରେ ଯାହା କରିବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା କହୁଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝିପଝିପି ପକାଉଥିଲା କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ମହାନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ଆସିବେ କେଜାଣି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତା କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି ବାବୁ ଉଠି ଯାଇଛି ତାର ଟିଭି ଖୋଲା ହେଲା ବଇଛି ଚୁପ୍ ହେଇକି ମୂଷା ଛୁଆ ଭଳିଆ ଝିଅ ତାର ଏଠି ବସିକିରି କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଟିଭି ଦେଖା ହେଉଛି କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ ହେଉଛି
ठीक है सांग मैंने देखिले सब मु जाए वर्षा पागे किसी करे सांग मैंने देखिले तो वर्षा केमती वर्षा पाग किसी ना कि खाया इच्छा हम सांग मैंने मुझे आसली फटाफट भाविली कौन गोटे करी कौन पकुड़ी खाई खाई सब विरक्तिया लगुच एटा गोटे पकुड़ी तैयारी कर कौ पकुड़ी कहले सांग मैंने यहाँ पोई पत्र पकुड़ी पोई थिला ता पत्र काटिक सागे सागे बेसन तैयारी करछि पकुड़ी वर्षा पाग गोटे चा करी पिला माने पकुड़ी मजा ने मु चा पकुड़ी मजा ने केमती लगे सांग मैंने भल लगे ना नाई तैयारी करछि महांती सार भी आसबे भी देवी गरम गरम खिया मस्त लगे सांग मैंने वर्षा पाग केते जोर वर्षा होउछि बाहर मोर पत्रते सुंदर कलर पोई पत्र काटिक छोट छोट तादे पियाज रसुण अदा पेस्ट पियाज तो नुह सॉरी जीरा अदा रसुण कंचा लंका सब ग्राइंडिंग करके बेसन देवे तापर टे चावल चूना पकईकी एमती करेंगे मस्त टेस्ट सांग ठीक है सांग मैंने आपन तो देखिले मु खाइला बेले आपन सारे पुरी कथा हेबे सांग मैंने देखंतु महांती सारे आसी आइछथि आओ हां ये टुंगड़े मौसा रे कथा होई जाब आउ टुंगड़े मौसा हैं टुंगड़े मौसा चुंगुड़ी मौसा कौन करछि खटड़ा कौन करछि कौन से होउचंदी बाप पुओ वाईफाई कर वाईफाई डॉक्टर मदे जाओ हमार सारी दे आदि पापांकर मैच अछि बापा से बसी देखिबे टीवी देखाउ छला आज फाइनल माने ये तमर चाफिया है नहीं सब नाई तुमको अपेक्षा करछु मैं आनी ची खाई दो गोभी मंचूरी फ्राइड राइस सब कहीं एमती सब आनिचो राति की आ कौन खाइबो एते सब जिंस आनिचो और ठीक है संग माने तमे चेंज करो शीघ्र आस हला चा करूछि ए तमे दिटा चोरा कौन करछो कौन नहीं कि आइचंती फ्राइड राइस अछि गोभी मंचूरियन अछि ना 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 स्पेशल कौन थबा हां बा फ्राइड राइस अछि बा अरे फ्राइड राइस अछि रे हुंडा तार भीतर सब अछि सब अछि ये गोटे जोड़ो कितना खराब फेला ठीक अछि संग माने एमाने तो खाइयार मजा नेबे एबे गोटे सब अछि और प्लेट आनो तापरे खाइबो ठीक है संग माने खाइला बेले आपन सार कथा होछि ठीक है सांग माने बसी गेले माने खाइया पई फ्राइड राइस माने गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस ना मिक्सी दे बाबा वो को देखन दिसु आनी से कोन होछि मु टिके खाए केमति लागुछि मोहंती सार खाई के ऑलरेडी पड़ी आछुंदी हम पे नहीं जाओ बड़े लगना मस्त लग रहा है ना स्टाइल को देखन दे हाँ सांग बन पे ना दाऊ मैंने आपण गोभी मंचूरियन बढ़िया लगे ना हाँ खाई सारे मन सारे रही होती आम संभालुनि ये तो मेन दीटा मुझे मुझे बसी सांग माने मु फ्राइड राइस खाइदेली टिके ए सॉरी फ्राइड राइस न तो सेटा गोभी मंचूरियन गोभी फ्राइड राइस गोभी फ्राइड राइस हां से मंचूरियन ना मंचूरियन सेटा नुआ गोभी फ्राइड राइस हां गोभी रे फ्राइड राइस हां से मंचूरियन करके ता करछन ना आ सेटा गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस हो ना वो टेस्टी लगला
तापरे एटा बिना तो मो जीवन अधा संग माने भल होची संग माने आपन को देखैतिली पोई पत्र रो बरा नियो खाओ सब गोटे मो पेट फुल ये सब खाइला पाइले ये सेटा खाइली पचरे एटा भी खाइची पेट फुल होबनी मो सिकोम करिबा माउसी मत इच्छा माउसी में खाए पई ये कौन एटा ये सॉस सॉस ता खाइबो केन धरी बसी पइलो मु कोन जानछि एटा कोन मु फ्लेवर भी चेक करनी ओहो एते बिच्छो ने सतर भल होची माने आपन भी एमती बनै कि खांतु भल लागिवो टेस्टी सॉस रे के चा पर्सा बागु को हमनी आउ नबु ने वर्षा पागे तो ये सब टुक 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 दरकार इतना ये मोर मम्मी का ड्रेस कितने भला होची मम्मा हेलो मम्मा परदिन ना उल्टा पैंट पिन देतो को दिन सांग माने गोटे दिन मु पिंदी जाइतली बाप पुओ मते बदनाम कर दउछन हां पड़ दिन ठीक है सांग आपण भी एमती कोई पत्र बनाउंतु खाआंतु मजा भी नियंतु समस्त को मजा भी दियंतु बड़ा लगे बोलो ना मो चाटा ठंडा जो चाटा ई हाथ में ब्लड होची चाटा मो ठंडा गेला बोलाइला चला ये का चाटा सांग माने मोर ठंडा गेला मोर जते गरम थियो मते सेते बढ़िया लागे ठीक है सांग माने आज वीडियोटी केमती कौन लगे आप निश्चित कमेंट रे मते कहिबे जदि वीडियोटी भल लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल भूलिबेनी जो माने नुआ देखुछंती प्लीज गोटे सब्सक्राइब करिवे केबे भी एमती हाथ नै करी पुण पछकु फेरैबेनी प्लीज 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 रहउची बाय 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 शुभ संध्या ओम तेरा जय जगन्नाथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तमिल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शुभ संध्या ओम साराम आ तमे कोन कहबे की मोर कोन कहे समस्त सब कह देलो म कोन कहे ठीक है संग माने रहउची बाय बाय शुभ संध्या बाय बाय शुभ संध्या बाय बाय शुभ संध्या मो सागर छट्टा मो